जनाब मोहतरम भाई गुलाम मुर्तज़ा विरक साहिब, इन्हां दी वालदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा, उन्हां दे 10वें शरीफ दे ख़त्म दे अंदर तशरीफ फरमावा। दुआ गोवा मेरा मालिक मेरा खालिक मेरा राज़िक इन्हां दी वालदा मोहतरमा दी कामल बख्शिश व मगफरत फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां दे वालिद साहब दी भी कामल बख्शिश व मगफरत फरमाए। तुसी सारे हजरात बड़ी मुहब्बत नाल अपना कीमती टाइम कढ़ के अज विरक बरादरी दे नाल इजहारे अफसोस करने वास्ते तशरीफ फरमाओ, क्योंकि वर्किंग डे वे अज तो सारियां दा आना अल्लाह कबूल फरमाए। तुसी कीमती वक्त कढ़ के आए हो, बैठे हो। 1 बजे इंशाअल्लाह असां दुआ कर देनी है, कोई लम्मा चौड़ा प्रोग्राम नहीं लैके जाना। तुसी मुहब्बत ना बहना, कोई गल समझ विच आवे तो उहदे नाल मेरा भी बेड़ा पार हो जाए तो तुहाडा भी बेड़ा पार हो जाए। बाबा जी ख़त्म ते बहन दा या ख़त्म दवाण दा मकसद, इहदा मकसद यही हुंदा है कि किसी नूं कोई गल लभ जाए, कोई अच्छी गल कोई आला गल किसी नूं लभ जाए जिहदे नाल बंदा अमल करे तो इत्थे भी बेड़ा पार हो जाए तो उत्थे भी बेड़ा पार हो जाए। इस वास्ते क्योंकि 10वें शरीफ का ख़त्म है, तुसी सारे हजरात आके बैठे हो। इन्हां दी वालदा दुनिया तो टुर गई ने, जिन्हें तुसी बैठे हो या मैं बैठा हाँ, बाबा जी असा एक दिन जाना नहीं। बंदा भावें जिन्ना मर्जी भी डरे ना मौत कोलों, लेकिन मौत ने आना है तो असा इत्थों टुर जाना है। हर चीज़ इत्थे रह जानी है, इंसान इत्थे नहीं रहना। इंसान ने कब्र च टुर जाना है। फिर अल्लाह का कुरान की कहता है, आयत करीमा जी मैं पढ़ी है ना बाबा जी, वो दुबुरजी आलो हर नमाजी नमाज के अंदर वो दुआ मंगता है। जिहड़ी आयत तुहाडे सामने कुरान की पढ़ी है, बंदा अत्ताहियात च बहंदा है, दरूद इब्राहिमी पढ़ के अत्ताहियात पढ़ के आखिर विच ना जी बाबा जी सलाम फेरन तो पहला एक दुआ मंगता है। किसी मौलवी नूं पूछो, किसी मुफ्ती नूं पूछो, किसी आलिम नूं पूछो वे नमाज किदी है, वो आखेगा नमाज रब दी है। किदी है नमाज जी? रब दी। सजदे किदे ने? रब दे। तरीफा किदियां ने? रब दियां। हमदा किदियां ने? रब दियां। सारा कुछ ओहदा है, नमाज भी ओदी, तरीफा भी ओदियां, इबादत भी ओदी। हुण 1 मिनट वास्ते तुसां जरा गल ते गौर करना है। बाबा जी किड्डा करीम रब है, अपने घर बुला के मस्जिद च बिठा के नमाज विच बिठा के अपनी इबादत करवा के ते आखिर विच फिर बयानदा दुआ मंगो। किदे वास्ते? पता चल गया जिदे वास्ते नमाज विच दुआ हो रही है कोई खास ते है ना? बोलो मेहरबानी। जिदे वास्ते नमाज विच दुआ हो रही है वो कोई खास ते है ना? अपनी नमाज विच बयानदा दुआ मंगो। हुण किसी नूं कोई गल समझ विच आवे ना आवे ओहदी अपनी मर्जी है, लेकिन परे पंचायत के बंदे बैठे हो, फैसला करके उठो कि हर नमाजी किसी भी मकतबा फिक्र दा वे, किसी भी मसलक दा नमाजी उन्होंने पुछ भी दुआ मंगना कि नहीं मंगदा, वो आखेगा मैं मंगना वा, अत्ताहियात च बह के मंगना वा। उन्होंने पुछ किदे वास्ते मंगना है वो भी तेनों दसेगा। कुरान की कहता है, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ है जिहड़ी मैं तुहाडे सामने तिलावत की है। रब्बना गफिरली वली वालिदैया। आखो सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़िया, कोई रांझा नहीं पढ़िया। रब्बना गफिरली वली वालिदैया। वेखो जी ए बंदा बैठा है, ओ मालिक है, खालिक है, राजी के, उन्होंने पता की आंदा है, रब्बना गफिरली, ए मेरे रब मैनू माफ कर, मैनू माफ कर। पहला अपनी माफ़ी मंगी, फिर नाल ही अगली गल पता की कीती सू, आंदा वाली वालिदैया, या अल्लाह जे मैनू माफ़ कर छड़िया ही ना, फिर मेरी अम्मा नू भी माफ़ कर छड़ ते मेरे अब्बे नू भी माफ़ कर छड़। पता लग गया कि नमाज सब ना वड्डी इबादत दुआ है। जिहड़ी दुआ नमाज विच हो जानी ओहदे नाल दी दुआ कोई नहीं। नमाज विच बैठ के बयाना तो किड्डा करीम हो सकदा है। केड़ी नमाज होवे, केड़ी अत्ताहियात होवे, तो दिलों दुआ करे, पुत्र दुआ करे, या अल्लाह मेरी मां नू भी माफ कर, या अल्लाह मेरे बाप नू भी माफ कर। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, गुरजी विरका लिया पता कोई नहीं हो किस वेले ओदी जात जलाल विच आवे, ओदी करीमी जोश मारे ते आखे फरिश्ते गवाह बन जाओ, जेड़ा नमाज पे पढ़दा असा एदी भी बख्शिश कर छड़ीए ते जिदे वास्ते पे मंगदा एदे वालिदैन दी भी बख्शिश कर छड़ीए। इन्ना इंतजाम कीता है, लंगर भी इन्हें पकाया होना, रोटी भी पकाई है। इधर वेखो तुसी भी आए हो, मैं भी आया वा। बाबा जी एने बंदे बैठे ने, इन्हां विचों कोई नहीं अल्लाह दा वली होना?
इन्हां विचों कोई नहीं कोई एक होना। फरमांदे ने 40 बंदियां चों इक्को दा बंदा हुंदा है, 40 बंदियां चों। तो इत्थे तो 40 तो ज़्यादा ने। हो सकता है सुल्तानी की तकरीर कबूल ना हो, मेरे जुमले मेरे लफज कबूल ना होण, मजमे विच किसी की अख विच अथरू आ जाए, कोई रो पवे, अल्लाह ओदे आउण दा सदका, ओदे रोण दा सदका, ओदी आमीन दा सदका विरक साहब दी वालदा दी बख्शिश फरमा छड़े, मेरी बख्शिश हो जाए, तुहाडी बख्शिश हो जाए। मकसद है वे जमा करन दा कि यार कोई दुआ मंगे, कोई हाथ उठाए, ओदे नाल किसी की बख्शिश हो जाए। और मैं एक गल तुहानूं दसां, जदों भी दुआ मंगो ना, एक तरीका दसा लगा, जदों भी दुआ मंगो पहला किसी वास्ते मंगया करो तो बाद विच अपने वास्ते मंगया करो। बाबा जी पहला किसी वास्ते, पहला भैणों वास्ते, भरावां वास्ते, रिश्तेदारां वास्ते, तलकदारां वास्ते, मुहल्लेदारां वास्ते, उन्हां वास्ते दुआ मंगो, बाद विच अपने वास्ते मंगो। नबी पाक दा फरमान जे हदीसे पाक है, सही हदीस बुखारी मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जेड़ा किसी वास्ते मंगदा है ना, जेड़ी चीज़ ओदे वास्ते मंगदा है, अल्लाह पहला मंगण वाले नूं अता फरमा छड़दा है। जेड़ा मंगदा अल्लाह उन्होंने अता फरमा छड़दा है, फिर दूसरे बंदे नूं अता फरमांदा है। इस वास्ते रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ लगा ते मुस्तफा दा फरमान पढ़ लगा ते तुहानूं मां दी शान दस लगा कि मां दा मकाम की है, मां दा मर्तबा की है। बाबा मां जिंदा होवे ना फिर भी ओदियां दुआवां लगदियां ने, मां दुनिया तो टुर जाए उन्होंने फिर भी दर्द एहसास औलाद दा हुंदा है। ताइयों दे रोमी कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह खड़ी दा ताजदार बोलिया, तरा दा बादशाह बोलिया, मियां शाह फरमांदे में सदा ना बागी हर बोले बोलने वाले विरक साहब है, सदा ना बागी है, सदा ना बागी है, बोले बोलने वाले सदा न बागे बहारा सदा नाम पे हुसैन न जमाने के सदा न सोहबत यारा। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, रब्बना फिर वाली वाली दैया, वाली वा समझावे, वाली वाली दैया, वाली मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह का कुरान ना होवे मैं मुजरम, मोहम्मद का फरमान ना होवे मैं मुजरम। अल्लाह का कुरान कह रहा है जो दुआ मंगलिया मौला रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हन मौला जिवें बचपन विच मेरी मां ने मेरे ते रहम कीता है, जिवें मेरे बाप ने रहम कीता है, हे अल्लाह अज मेरी मां ते रहम फरमा दे, अज मेरे बाबे ते रहम फरमा दे। कबूजी वालिया अल्लाह की कसम उठा के कह रहा है मामा छावां दियां रे, है मामा मेरे दा सुकून दियां रे, है मामा मेरे दा चैन दियां रे। कभी मावा नू दुखी ना करया रे, कभी मावा नू गाली ना दिया रे, कभी मामा नू दाबे ना मारिया रे। गुलाम मुस्तफा नू कुछ जिदी मां टुर गई है ना मकाना च गवावा करदी रही है। या अल्लाह मेरे मुस्तफा दी खैर होए, या अल्लाह मेरे हाजी दी खैर होए। बाबा जी सारी जिंदगी दुआवां मंगदी है, या अल्लाह मेरे बच्चियां नू गर्म हवा ना लाए, या अल्लाह मेरे पुत्रा ते रहम कर दे। अज कोई चौधरी बनिया है बाबा जी, ऐसे मां दियां दुआवां लगियां ने, ऐसे मां दियां दुआवां लगियां ने। रब्बे बाबा दी कसम दा बुझी वालिया किते मां नू दाबा ना मारी, किते मां दा दिल ना दुखाई। है तेरे वेड़े रहमत लैके आई है, तेरे वेड़े करम लैके आई है, तेरे वेड़े फजल लैके आई है। थाइयों दियां ललीला शरदानी कह रहा है मां में रहते हाय मां में रहते है मां
ہے ماں پریم وقدے آتھنگی رمر کھنڈ خالی ہے ماں باج محمد بخشار اے ماں باج ہے ماں باج ہے ماں باج محمد بخشار ادھر دیکھنا گے اے ماں باج ہے ماں باج محمد بخشار کہ کون کرے رکھے والی بابا جی میرے نبی دی ماں میں نبیاں دے ایمان دی گل سنا چلا میں نبیاں دے سردار دی امی دی گل سنا لگا بابا جی میرے نبی دی 6 سال دی عمر میرے نبی ماں دی عمر پھڑی آئی ہے حضور مدینے تو مکے آ رہے ہیں رستے وچ مقام ابوا آیا ہے میرے نبی دی ماں زمین تے بیٹھ گئی نے مائک والی تھوڑا کھول یار حضرات جملے لے جایا رہے میرے نبی دی ماں زمین تے بیٹھ گئی میرے نبی ویکھیا آئے اج ماں زمین تے لیٹ گئی نے اج ویرکاں دی ماں گئی ہے اج پتر روندے رہ گئے اج تیاں روندیاں رہ گئیاں نے اللہ دی قسم ہے میرے ماواں نال سونے لگ رہے ہیں خوشیاں ماواں نال سونیاں لگ رہیاں بچیاں ماواں نال ہوندے نے انہاں بچیاں نوں پوچھیا اج ویڑے سنجے ہو گئے نے میرے صاحب اج تو ماما دین والی کوئی نہیں رہ گئی اج خیرہ منگن والی کوئی نہیں رہ گئی اج پیچھے کھلون والی کوئی نہیں رہ گئی اے ماما دعاواں منگدیاں نے یا اللہ میرے بچیاں دی خیر کری یا اللہ میرے پتراں دی خیر کری اے اج سعودیہ رنگ لگے نے اج مسجد رنگ لگے نے ایسے ماں دی دعا نہ لگے نے ایسے پیو دیاں دعاواں نہ لگے آئے نے اللہ دی قسم بالکو جنہاں دے بیڑیاں ماواں مر جاندیاں نے انہاں دے بیڑیوں چھاں مک جاندی جے انہاں دے بیڑیوں جہان مک جاندا جے جنہاں دے بیڑیوں ماں دی میت اٹھ جاندی ہے میرے نبی دی 6 سال دی عمر حضور ماں دے کول بیٹھ گئے نے میرے نبی نے ماں دے ہاتھ چوم لے نے ادھر بابا جی میرے ول ویکھیا جے میرے نبی انج ہاتھ بنے ہوئے عرض کیتی اماں کیوں روندے ہو فرمایا محمد میرا آخری دل آ گیا ہے یہ پترا میں تیری جنی میں تیری دنیا چھڈ چلی ہے رونا لیا اج بھی ماں دی یاد ہوندی جے جدوں بھی برا کٹھے ہوندے نے حضرت صاحب ہو گئی ماں دی یاد ہونی اج تیرے ویڑے سنجے کر کے مائی ٹر گئی اج خالی ویڑے کر کے ٹر گئی ادھر آ کے وچ باجو جناب پتر بھی آ کے تھے آؤ جناب میرے کو علن اعلان جملے لا جایا رے میرے نبی دی 6 سال دی عمر ہے اج گل سینے تے لکھ کے لے جانی میرے نبی نے ماں دے ہاتھ چوم لے حضور نے ماں دے قدم چوم لے عرض کیتی اماں تسی کیوں روندے فرمایا محمد بچیا اج میں تینوں چھڈ کے جا رہی ہوں اے میرے بچیا تیرے سر تے پیو کوئی اے میرے یتیم بچیا اے ماما مر جان پیو سینے لا لیندے نے اے پیو مر جان اے مصطفیٰ کیویں ماں نے سنبھالیا اے کیویں ماں نے سینے لا کے رکھیا اے کیویں ماں تواڈے دکھ ونڈدی رہی ہے آندی ہونی ہے میرے 2 ہی بچے نے
میرے بچیو جے میں دنیا تو چھڑ گئی میری قبر دے آ جایا جے مینوں ملن آ جایا جے میرے پترو میں تینوں بڑیاں لاڈاں نال پالیا ہوا ہے ادھر دیکھنی میرے ول میں تینوں بڑیاں لاڈاں نال جوان کیتا ہے میں تینوں بڑیاں لاڈاں نال پالیا ہوا ہے میرے صاحب بھائی ماں ساری رات نہیں سوندی اپنے پتراں واسطے دعاواں منگدی یا اللہ میرا پتر پریشان ہے یا اللہ میرا پتر پھس گیا ہے چاچا جی یہ ماں دعاواں منگدی رہندی ہے ساری رات ماں مسلے باندھی رہندی ہے دعاواں منگدی ہے مولا میرے جمیاں دی پریشانی مکال یا اللہ میرے پتراں دی ٹینشن مکال اج وہی پتر ماں نو گالاں پیا کردا ہے اج وہی پتر ماں نو چڑکا پیا ماردا ہے اے بابو جی وچ آن والیا اج سلطانی دے جملے تینوں رلا دین گے میرے نبی نے ماں نو سینے لا لیا ہے میرے نبی پہ روندے نے اج نبیاں دا سردار رو رہا ہے اج نبیاں دا امام رو رہا ہے بھائی مصطفیٰ صاحب کیسا منظر ہونا ہے میں امن فرماندیاں ہے میں کبھی سونے نو جے روندیاں نہیں دیکھیا جویں سونا ماں دے کول بیٹھ کے رو رہا ہے جویں میرا نبی ماں نو جفے مار کے رو رہا ہے جویں میرا نبی اپنی ماں دے نال لپڑ کے رو رہا ہے تھائیوں تے عالم اعلان سلطانی کہہ رہا ہے اے مر جان جنا دیا ماما غلام مصطفیٰ تیرا مجمع رو رہا ہے چٹیاں داڑیاں یارے بابے پہ روندے نہیں اے مر جان جنا دیا ماما ادھر سونا ہونا اے مر جان جنا دیا ماما ہونا دیندا کون پیارے اے مر جان جنا دیا ماما ہونا دیندا کون پیارے اے ماں بنا اے ساری دنیا لگدی ہو جا رے اے مر جان جنا دیا ماما ہونا دیندا کون پیارے میرے نبی نے ماں سینے لا لیا بھائی حاجی ورد صاحب جملے لا جایا رے اج مئی دے پوترے بھی بیٹھے ہوئے نے اج دوترے بھی لائے ہوئے نے اج نانی ویڑے کوئی نہیں اج دادی ویڑے کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے دادیاں نو بڑے چاہ ہوندے نے اے پوتریاں نو سینے لا لا بندیاں نے اے پوتریاں نو چم چم بندیاں نے آندیاں نے میرے پتر دی اولاد آندیاں نے میرے پتر دی نشانی ہے برجی آیا میرے نبی دی گل سنیا ہے میرے نبی ماں دا سر گود وچ رکھ لیا میرے نبی فرماندے نے اماں تسی کیوں پریشان ہو فرمایا محمد بچیا مینوں انج پیا لگدا ہے میں تینوں چھڈ کے جا رہی ہاں میرے پترا ہن ماں تینوں نظری نہیں آئے گی ہن ماں دا پیار نہیں ملے گا ہن ماں دی محبت نہیں ملے گی ہن ویڑا تے نظر آئے گا ہن منجیاں تے لبن گیاں بہن والی مائی تے کوئی نہیں ہونی بسم اللہ کہن والی ماں ویڑے کوئی نہیں ہونی اے اللہ دی قسم جدوں ویڑے برناس ہے اے مصطفیٰ کیویں ماں دعاواں منگدی ہے ہر ماں دعاواں منگدی ہے ہر ماں التجاواں کردی ہے تے ماں دا چہرہ ہی ایسا ہے سجنا ماں دا دل ہی ایسا ہے تائیوں تے علل اعلان سلطانی کہہ رہا ہے عرض میں تاکی سونا ماں دیا جڑا ماں والا ہے جنہیں ماں نو سینے لایا وہ تو مر گل ہے عرض میں تاکی سونا
मां चाचा जी अल्लाह की कसम है बेअदबा नाल नहीं गल अज़मत की सोनावा मादिया तार देंदिया मैं अच्छा एक मिनट जिन्हों मां की दुआ ने तारे एक बारी सज्जा हाथ बुलंद करे अज दसो कबूजी विच बह के तार देंदिया मैं दुआ मां जी जी तार देंदिया मैं दुआ मां दिया हर पुत्र जग तक डर नहीं आमदा रहने वो है आए हाय रहने वो है तेरी गावा मां दिया रहने वो है तेरी गावा मां दिया पार देंदिया मैं दुआ मां अल्लाह की कसम है मैनू किसी का पता नहीं जाहिद नदीम सुल्तानी तेरे सामने बैठा है ये मेरे इल्म का कमाल नहीं ये मेरी आवाज का कमाल नहीं मैनू मां की दुआ ने तारिया है मैनू मेरे प्यो दियां दुआवां लगियां होइयां ने इधर देख मेरी दादी दियां दुआवां लगियां ने मैनू कह गई है मेरे पुत्रा जा तनु जाके वेखेगा इत्थे सुन मेरी दादी मैनू दुआ कर गई है आंदी है मेरे हाफजा पुत्रा तेरी जग इज्जत करेगा जग तेरे वाल वेखेगा रब्बे काबा दी कसम ओ दुआ मैनू लग गई किसे चौधरी नो मैं नहीं मानदा किसे मलक नो मैं नहीं मानदा मैनू मां दी दुआ लगी है मैनू मेरी दादी दी दुआ लगी है मैनू मेरे प्यो दी दुआ लगी है फिर मैनू कह लैन दियो हाजी गुलाम मुस्तफा फिर मैनू अलल ऐलान कह लैन दियो तारे देंदिया मैं दुआ मां दिया जी तार देंदिया मैं दुआ जिथों जिथों आया दिल च लग ला गई तार देंदिया मैं दुआ मां दिया तार देंदिया मैं दुआ अगले दिन मैनू सियालकोट का बंदा मिलिया आंदा कारी साहब मैं बड़ा गरीब बंदा सा मैनू कोई सीने नहीं सी लांदा मेरा कोई दुख नहीं सी मनदा मैनू कोई बुलांदा नहीं सी माड़ा समझ के मैनू छड़ गए सन अपने भी छड़ गए ने बेगाने भी छड़ गए ने मैनू कभी किसी नहीं बुलाया एडा माड़ा बंदा सा आखन लगा कारी साहब दुनिया नू दस यार यो ऐलान कर यार जोंदिया दे दुख वंडिया कर सुनिया जी जोंदिया दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने जोंदिया दे दुख वंडिया कर सुने ला जाइए अपने सीने दे जोंदिया दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं आए जोंदिया दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने वीरां सीने लाया कर वीरां सीने
लाया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने जोंदियां दे दुख वंडिया कर पैगाम है पूरी महफल जोंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने कहना ना वेड़े सदिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने जोंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने पिछू रोन का फायदा कोई नहीं अज जिंदियां दे दुख वंडिया कर अज जिंदे गरीब वीर सीने ला अज गरीब भैन ते साया बन जा अल्लाह की कसम रोना रहो थोड़े ते रब साया कर छडेगा थोड़े ते अरशों वाला साया कर छडेगा है जिंदियां नू डांगा मार दे है मोया नू बांगा मार दे जिंदियां दे दुख वंडिया कर रिश्तेदारां दे दुख वंडिया कर गरीबां दे दुख वंडिया कर तेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी तेरी कब्र जन्नत बन जाएगी ताइयों ते पैगाम दे के कह रहा जोंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने जोंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों रोना चाचा जी तो रखना ही पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने अल्लाह दा प्लान कर आवे रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कायनात आलिया टुर जाना ही एक दिन पर जिंदगी इंज दी गुजार के जाके तेरे पीछे तेरे महल्लेदार भी रोन तेरे पीछे तेरे रिश्तेदार भी रोन कि बंदा चंगा गया है अच्छी जिंदगी गुजार के गया है। नबी पाक दी 6 साल दी उम्र सी जदों नबी पाक दी अम्मी जान दुनिया छड़ के गई ने ते नबी पाक ने अपने वालिद दा चेहरा नहीं वेख्या हजूर ने अपने अबू दा चेहरा नहीं वेख्या नबी पाक दे दुनिया दे आउण तो पहला नबी पाक दे वालिद गिरामी दुनिया तो चले गए सन। जुमले सुनियो दुर्रे यतीम मेरा नबी आखिरी वेला भाई गुलाम मुस्तफा साहब थोड़ा भाई भी बैठा है तुसी भी बैठे हो सारे बैठे कदी मां नाराज भी हो जाए ना मैं अपने दिल तेन गल सुनावा कदी मां नाराज भी हो जाए ना किसी काम बारे वो अंदरों नाराज नहीं जी होंदी अल्लाह की कसम वो दिलों नाराज नहीं होंदी वो तू आखे कि मैनू ना बुलाई होन मेरे सामने ना आवी होन पर अंदरों फिर भी आंदी है हुण मेरे को आके मेरे को माफ़ी मांग लवेगा जागदे बैठे हो हुण मेरा पुत्र आवेगा तो अपने बंदे नूं आंदी है मैनू पता है मेरे मलक ने मेरे विरक ने मेरे जट ने आ जाना वह मां तो बगैर नहीं गुजारा मां तो बगैर तो दिन नहीं लगना मां तो बगैर तो दिन रात नहीं गुजरता बाबा जदों वही पुत्र 2-3 दिन मां दे वेड़े नहीं ना आउंदा मां नूं बुलांदा नहीं दर्द दिल की गल सीने ते लेके लै जाए फिर मां पता की आंदी है अपने बंदे नूं आंदी है वेख तो सही इत्थे ही है कि किते टुर गया तो चैक ते कर पता ते कर इत्थे ही है कि टुर गया किते वो बंदा पता की आंदा चलिए तेनों भुलेखा है हुण ओहदी शादी हो गई है हुण ओहदी बेगम आ गई है हुण ओहदे बच्चे ने उन्हें अपने बच्चों नूं भी वेखना उन्हें बीवी नूं भी वेखना हुण तेरे नालों मुहब्बत कोई नहीं लेकिन विरक साहब मां जो होंदी है ना नमाणी किवें दुआवां कीतियां सो तुहाडे पिछे आ जिहड़े रंग लगे ने ना तुहाडी वजह तो नहीं लगे उस मां की वजह तो लगे हुए हैं कसम खुदा दी कोई ना बंदा सोचे भी मेरी पैली ज्यादा तो मैनूं तां रंग लगे ने या मेरा डेरा वड्डा तो मैनूं तां रंग लगे ने पिछे किसी की दुआ है पिछे किसी की दुआ है ठीक हो जनाब तो जिहदी दुआ पिछे होवे उन्हों कमी नहीं होंदी ए गल सुनियो 3 दिन हो गए पुत्र नहीं आया मां नूं मिलन मां तो उतों नाराज हुई तो विचों नाराज हो गया
ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਵੀਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਿਕੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਆ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾੜੀ, ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਵੇ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਦੁਬੁਰਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ? ਬੋਲੋ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਵਿਖਾਣਾ। ਆ ਜੁਮਲਾ ਲੈ ਜਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਵਿਖਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਬ ਨਾ ਵਿਖਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੀਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਕਰੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਖਤਮ ਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਬਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਆ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲੈ। ਆਖ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਾਬੇ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਰ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅੱਗੋਂ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਨੀ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ, ਇਹ ਬਹਾਰਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੋਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਬੁੱਢੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਯਾਰ, ਏਡਿਆਂ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ।
ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਉਂਝ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਦੋ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ, हजरत ख्वाजा वैसे करनी सुनिया जे ना, सुनिया जे ना मैं दसन लगा भी ख्वाजा वैसे करनी का नाम मिंबर तो क्यों लिया जा रहा, क्यों उन्होंने जिक्र किया जा रहा, मकाम किवें मिलिया, मरतबा किवें मिलिया। बाबा जी यमन च रहने वाला, करन दी बस्ती च वसन वाला, नबी पाक दा आशिक, नबी पाक नूं वेख्या नहीं सी ख्वाजा वैसे करनी ने। बाबिओ जुमले आखिरी लै जाया जे। एक दिन मां नूं रोटी पे खवाण ते मां दे पैरां 'च बैठे ते रो पे। मां अखां तो नबीनी सी पर पुत्र रोवे, मां दे दिल नूं तो पता लग जांदा ना, मां दे दिल नूं ते पता लग जांदा मेरा पुत्र परेशान है, मेरा पुत्र टेंशन विच। दबुरजी वाले आ तेरी महफल रो पे जुमले लै जाई। मां ने ना ख्वाजा वैसे करनी नूं सीने ला लिया, सीने ला के फरमाया पुत्र परेशान है जी। अम्मी परेशान। पुत्र क्यों? अम्मी जी तुहानूं पता है ना मैं किदा आशिक हाँ, मेरे दिल विच किदी मुहब्बत है। मां ने आख्या पुत्र वैस मैनूं पता है। अम्मी अगर इजाजत दिओ तो मैं मदीने सोने नूं मिल के ना आ जा। यार एक नुकता लै जा इस महफल चूं, ते तू आखे मैनूं गल कोई नहीं लभी, जे गल सुनेगा तो गल लभेगी। बाबिओ मिलन किनू जा रहे ने? नबी पाक नूं। किनू मिलन जा रहे ने? फिर बोलो किनू मिलन जा रहे ने? ते इजाजत की तो कोई पे लैंदे ने। आए हाय सिर्फ इन्नी क गल है। इत्थे मुंडा आंदा जी मैं मसीते चला, मैं अम्मा नूं क्यों पुछ के जावां, मैं अजान देन ही चला, मैं अब्बे नूं क्यों पुछ के जावां। मैं आख्या चलिया नबी नूं मिलन जा रहा ही ते पुछदा किनू पिया? मां नूं। मां कोल इजाजत लैके अपने मुंह से ना टुरी जाया करो, जिधर मुंह चुक के उधर ही टुर पे। जे मां पुछे ही अम्मा को अम्मा जावा के ना, अब्बे को पुछे ही अब्बा जावा के ना, यह फरमा बरदार पुत्रां दी निशानी है। वो पुछदे ने, मां नूं पुछदे ने, बाप नूं पुछदे ने। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है अल्लाह दे ऐलान जुमले लै जाया जे। मैं ते आना वा हाजा वैसे करनी जदों इजाजत लई ना, मां ने आख्या पुत्र तू भी मेरे सामने में, तेरी मोहब्बत भी मेरे सामने में, ते पर मां भी तेरी वडेरी है, नबीनी सहारा भी कोई नहीं। चल जा मदीने टुर जा, मस्जिद जाई, जे हजूर मिले तो मिल के आ जाए। जरा गौर करना जे किथे जाई, बोलो किथे? मस्जिद जाई, जे हजूर मिले तो मिल के आ जाई। सज्जे खब्बे ना होई जिवें नहीं औलाद नूं मां प्यो कहंदा यार लोड़ चलां मैं, अपने काम नाल ही काम रखी, सज्जे खब्बे। आए हाय हाय कदी तेन समझ आ जाए। मां ने आख्या सज्जे खब्बे ना होई, जे हजूर मस्जिद मिले तो मिल के आ जाए। जी अम्मा ठीक है। आए हाय वाह वैस तेरे तो कुर्बान हो जा। अज विरक साहब दी अम्मी दे खत्म च बैठे जुमले लै जाए जे। ख्वाजा वैसे करनी जो मदीने पहुंचे, आए हाय मदीने दी जूं च पहुंचे, मदीने दी मिट्टी है बाबा चुम चुम के सीने पे लांदे ने। ते मेरा ते ईमान कहना ख्वाजा वैसे करनी मदीने दी जूं च पहुंचे ने, मदीने दी मिट्टी पे चुमदे ने, मदीने दी मिट्टी नूं सीने पे लांदे नाले आंदे आने ने तैनूं चुम चुम सीने नाले लावा नी मिट्टी है। आखिरी जुमले ने तैनूं चुम चुम सीने नाले लावा नी मिट्टी है। विरक साहब नी मिट्टी है मदीने जुम जुम सीने नाले लावा मिठिए मदीने दिए। हाजा यो वैसे करनी हाजी साहब जो मस्जिद देखना हाजा यो वैसे करनी मस्जिद नबी च आए, जो मस्जिद नबी च आए किसी ने पूछते ने थोड़ा नबी किथे ने, एक सहाबी ने आखिया तू कौन? हाजा यो वैसा ने मैनू ना पूछ मैं तो मैनू ना पूछ मैं कौन, मैनू दसो नबी किथे ने, मैनू दसो मेरा महबूब किथे ने। मेरा साहब अल्लाह की कसम हज जुमले जाया ना कर जाया, मां दा फरमा बरदार पुत्र हाजा
वैसे करनी दियां चीखां निकल गई हजे कदम चुकिया इतने जुमले सुनने नहीं हजे कदम चुकिया है तो बुर्जी आले मां की गल जेल च आ रही मां ने आखिया वे उदास बचिया सच्चे खबे ना जाने हे मेरी जाने जे नबी मस्जिद होए मिल के आ गई है मामा नाल प्यार करना लियो है मामा नु सीने लाना लियो है मामा दे मथे चुमाना लियो आ जाओ वैस रोंदियां रोंदियां उन्हां गलियां च बन्ने आ गए जब मदीने दी जोच बन्ने आए अखां विच अथरू जारी नबी दे शहर वाले देखी जा रहे हैं मस्जिद नबवी वाले देखी जा रहे हैं नाले आंदे आने सदा वसदा रमे तेरा गवारा या रसूल सदा वसदा रमे तेरा गवारा या जी जी रसूल जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या जी बिस्मिल्लाह मुक गई गल 1 मिनट रह गया खाजा वैसे करनी वापस आए मस्जिद चों घर आए फिर पे रोन निचोड़ जे सारी तकरीर दा जी चाचा जी ए जुमला जाया ना करियो मेहरबानी मां दे कोल आए मां ने आख्या वैस हुण भी रोना पे हुण तो मिल के आया रो के कहन लगे अम्मा जे मिल के आया होंदा तो फिर होर गल सी मिल के नहीं आया हुजूर मिले नहीं वैस खैर अम्मा जी तुसी आख्या सी मस्जिद च हुजूर आए तो मिल के आ जाई कैसी गल नूं पानी दिता हाय 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 बड़ा नुकता है गल विच बड़ा सबक है फरमांदे ने जे थोड़ी दूर जांदे तो सहाबी बन जाना सने बाबा जी नबी पाक नूं वेख लैंदे ते खाजा वैसे करनी सहाबी दे दर्जे ते पहुंच जाना सी लेकिन सहाबी नहीं बने मां दी नाफरमानी नहीं कीती बह जाओ जी मां दी नाफरमानी नहीं कीती उत्थों ही वापस अम्मा तुस आख्या सी सज्जे खब्बे ना होवी खिलारा जरा तराजू विच अपने आप नूं मैं बड़े बड़े चौधरी डिगते वेखे ने बाद उन्होंने को पुछदा भी कोई नहीं पहला पैसा होंदा तो बाद कुछ भी नहीं होंदा तो मैं बड़े बड़े ऐसे वेखे ने जिहड़े गरीब होंदे ने तो चौधरी भी बन जाते हैं अल्लाह माल भी दे छड़दा अम्मा मैं आख्या सी नहीं मैं आख्या सी मां ने हुक्म किया मस्जिद च हो के आ जाए ऐ सुनी वे जुमले मां ने आख्या पुत्र तेनों मुबारक होवे अम्मा कादी फरमाया वे वैस पुत्रा मैं तेरे नाल वादा करनी है लो जी जिथों जिथों आयो मैं तेरे नाल वादा करनी है अम्मा केड़ा पुत्र तू मां की खिदमत करी जा मां की सेवा करी जा मां की ताबियादारी करी जा मैं तेरे नाल वादा करनी है जग मुहम्मद वल वेखेगा मुहम्मद मेरा पुत्र होगा इस वल देखेगा ताइयों ते तकरीर मुक गई वाली ऐलान सुल्तानी का चला ए वीर वीरांदे होए तरे दी होंदे ते वीर वीरांदिया बाबा होए बाप सिरहंदे होए ताज मोहम्मद ते मावा ठंडिया शामा ते लै हुण यार हवा ले रब दे ते मेले निचार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी
किसी दिन फिर मिलांगे। ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ।